ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तृतीय अध्याय। मैत्रेय उवाच शुणि विदुर एक मने कालर गति सावधाने जामाता शशुर समेत विवाद आचरिले जेत कमल ध्वनि जेते बेले दक्षको शुभ लग्न देले सकल मुनि मनुगणे कापिले प्रजापति गणे दक्षको पूजी अभिषेक पुणी कहिले एक एक कुंभ सकल मध्य एहु पालने प्रजापति हेउ दक्षको कहे व्यादेवर वेदवर तु बजा पेय यज्ञ कर से दक्ष मने गर्व कला रस रुद्र को न बलिला भृग को कला पुरोहित संगे घेन मुनि शंख जे यज्ञ बृहस्पति नाम शुणिला यज्ञ गौतम से यज्ञ आरंभ बेले सकल मुनि एका मेले से ब्रह्म ऋषि देव ऋषि सर्वदेवता संगे बसी पितृदेवता गण सुने पत्नी की घेंदी दिव्य जोने जाने यज्ञ मिले जुठे जुठे गीत सौवाद्य शून्य पथे आकाश विमान गहल चलते शुभ मुख गुण हेमंत शुंभर घरणी आकाशे शुणी देववाणी निज साक्षी की पचारिला ताहार बदनु शुणिला तोर पितार महायज्ञे देवगमती शून्य मार्गे निज कामिनी घेनी संगे विमाने दांती नाना रंगे तिनि भुवने जेते जने यज्ञ गमती तुष मने दिव्य अलंकार भूषणे विमाने बसी बधु गणे स्वामी संगे जे चलती देखी गमती पत्नी पत्नी नक्षत्रगण प्राय शोभे किबा उपमा अन्य देवे ताहा शुणी गगन को चाही अमिका मने विचारई देख भाग्य कर्म मोहर स्वामी महेश्वर मोहर पिता यज्ञ काले मुहि निराश कर्म फले मोर स्वामी की न बरिला अवहळने मते कला मोहर माता दया नाही ते अबासा हो देह बही हेमंत भाली देवी माने मिलिले स्वामी शनि ध्याने हृदय शोभा भर होई कहती रुद्र मुख चाही हो नाथ शुण पशुपति कुंभ शशुर मूढ़मती यज्ञ आरंभ पुण्य काले ता शुणी सर्व देव मेले मुनि सपत्निक होई शून्य गमती रथे खाई देख ए मुख राव गोड़ पूरित गगन मंडल गनाथ चाल आम्भे जीवा पितार उत्सव देखिबा देखि सन्तोषे देवगणे चलती यज्ञ कारणे यज्ञ उत्सव पिता घरे मोर भगिनी सहोदरे मिलिबे स्वामी घेनी संगे यज्ञ देखिबा नाना रंगे मुहि कुंभ संगे थिबी पितार उत्सव देखिबी माता को देखी विलोचने भगिनी कण सुख मने घनाथ आज्ञा देव मते चलिबी तुम्भर साथे तुम्भ गोचरे विष्णु माया के जानी पारे नाथ ताहा तथापि नारी जन्म मोर काहू करी गोचर देखी प्रभुए शून्य पथे देव गमती जुठे जुठे ईशने राज हंस पत्नी विमान मध्य शून्य जाति मोर पितार घरे जाई यज्ञ देखिबा सुख बही मुमेटा सही के मते शरीर बही ए जगते
ପିତା ଜନନୀ ଭଗ୍ନି ଗଣେ ଦିବ୍ୟଭୂଷଣ ଅଭାରଣେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭେ ସୁଖ ଗୁଣ ଶିବ ସକଳ ଏକାମେଳ ଭୋନାଥ ଶୁଣ ସଦାଶିବ ତୁମ୍ଭ ଆବରଣେ ନ ଯିବ ମୁଁ ଯିବି ଆଜ୍ଞା ଦିଅ ମୋତେ ଆନନ୍ଦ ମୋର ସୁଧି ଚିତେ ମୈତ୍ରବାଚ ହେମନ୍ତ ପ୍ରିୟ ମୁଖବାଣୀ ଈଶ୍ୱର ସ୍ଥିର ଚିତେ ଶୁଣି ସ୍ୱଭାବେ ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ସଂସାରେ ଯାର ଖେଳ ଘର ଅଳପ ମାନେ ରହି କହନ୍ତି ପତ୍ନୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଈଶ୍ୱର ବାଚ ଶୁଣ ସୁନ୍ଦରୀ କହୁ ତୋତେ ତୁ ଯେବେ ପଚାରିଲୁ ମୋତେ ସାଧୁ ବିଚାର ଏକହୋର ସୁଧ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର କହୁ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଅପମାନ କି ସହିପାରେ ଦୁର୍ବଚନ ବନ୍ଧୁକୁ ବନ୍ଧୁ ଭାବ ଗୁଣ ଅମାନ୍ୟ କରେ ଅବହେଳ ଯେ ବିଦ୍ୟା ବଳେ ତପ ଯାହେ ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦେହ ବହେ ଉତ୍ତମ କୁଳେ ଯାର ଜାତ ସକଳ ଗୁଣ ସେ ଖ୍ୟାତ ଜ୍ଞାନ ଶ୍ରୁତି ସ୍ମୃତି ଧର୍ମେ ଆଗମ ନିଗମ ଯେ କର୍ମେ ଯେ ପୁଣି ପୂର୍ବ କର୍ମ ବଳେ ବନ୍ଧୁ ନିନ୍ଦଇ ଅବହେଳେ ଅଜ୍ଞାନବାଦ ହୁଏ ତାର ସୁଖ ନ ରହେ ସଂସାରେ ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଦେଖି ବାକ୍ୟ ବଦନେ ବୁଝେ ଅଖି ବନ୍ଧୁର କୁବଚନ ବାଣୀ ଅନ୍ୟନ ଦେହେ ମନ ପ୍ରାଣୀ ତୁ ପୁଣି ପିତା ପ୍ରିୟ ବହୁ ତାର ହୃଦୟ ଧର୍ମ କହୁ ସାଧୁ ସଙ୍ଗତେ ତୋର ଯେ ବସଇ ତାହାର ରିପୁ ମିତ୍ର ନାହିଁ ଏଣୁ ଅସାଧୁ ସଙ୍ଗ ଥିଲେ ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ପରମ ଆତ୍ମାକୁ ନିନ୍ଦଇ ଅସାଧୁ ବାକ୍ୟ ମନ ଦେଇ ଯେ ବନ୍ଧୁ ଆଗ ମନ ଦେଖି ଉଠିବ ଆସନ ଉପେକ୍ଷି ଭାବେ ଆସନ୍ତି କିଛି ଦୂରେ ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁରେ ଆଗମନ ମଧୁବାଣୀ ପୂଜନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ଆଣି ବିଷ୍ଣୁର ଭାବେ ପୂଜା କରି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଭାବ ଭରି ତାହାକୁ ବୋଲି ସାଧୁଜନ ହେ ବିଷ୍ଣୁ ଦେବଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯେଣୁ ଯେ ସେ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତି ମୋର ଭାବେ ଚିନ୍ତଇ ଦୁର୍ନୀତି ତୁଜେ ବେ ମୋହର ବଚନ ଅଜ୍ଞାନେ କରି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପିତା ଭୁଣ ଯିବୁ ତୋହି କେବେ ଭଲେ ତାହା ନୁହଇ ଅକର୍ମ ଜନ ସଙ୍ଗ ଯେବେ ବାଦେ ଉତ୍ତମ ଜନ ଭାବେ କେବେ ଭଲ ତାର ନାହିଁ ହେମନ୍ତ ଦେଖି ଆଗେ କହି ସ୍ଥିର ହୋଇଲା ଉମାକାନ୍ତ କହିଲେ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ସଂହିତାୟ ବୈଶିକ ଚତୁଃସ୍କନ୍ଧ ହର ଗୌରୀ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ।